أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajunla ho ndani mwe Komor makatinka o ngamjita mkoyinu ano wajundo wonze mwe Komor wakomorika o ngwa uharmwe mabehewa ya kizihiro rangonda ni hata bonze ngaruwa ombe yao mlimle na afia na unono wa khairi warejei haruma emakazi ya kikawa aida henda watsahemesha hao wakomorika o ngwa tabi hao harumwaze la joli ranguho ndani mwe Komor hato jonda bonze mwe Komor wajau ngarombawe manza wa haijala waiza nguya wakusudie wahundre zeheri za utolo harumwezi fungo za kifujari kao ndo watilwazo ili wende watsahemesha hao wona zefami wakemengoni mwandika o ndo wajoheze Komori waitukuze ikejeze nsi za tukua wanama ikao ngamnidungao letaslinu ano wajodunga baadaban ngamo mtosoni he zento sasa kikawa inda za Kiislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si fanyani nje banos kwa leo baada juzi na rongoa au kayangari parcourir harma periodika onge bidio ri persiste harmaze direct ekwe nafasi yatu ngio silona nafasi makatiano ili risisindrie juma ezifanyishi hao bonsi juma hususu wa haruma ye dialogu ya mapupe ikawo ndo mbabalu kumani yafanyoze senario pia no ili yaranzoa Komor ano andu wakazaze darbini bonzoa mangali yao ike hamabala ngena ndongongu rendo ewenge oba hanura zingara na sina o karna uja ulejeza gari johenda jusqu'au busha zenongo zinu karina ulashe la dhima e paroli ya heni mwana mkomor ulo huri ujoshinda eleze ya rongo ya zambi odemane kao mimi sijaba no skwa leo yinu tsibala madan rarubashi et madahandani justement de affaires ya husiana ne commission ya hepe sécurité kao ibewa bontiju iparwa ni baba lukumani wae ili waje wafanye scenario ya ukaya bala waja handongo za dialogue harma makati kawe mwananyasi kaisi hazivenu wa haukwe lukaya wanadamu wala wanrikao wapangwa wanzani wa baba lukumani ikao kwa utina hatalien neza nongo ikao ndo ziusianao ne Afrika ho kweli et même si c'était le cas shangar jwawe Afrika eheli liyo enamna misoyinu nizomengo nimweza nongorjo zamba banu shala di mari donner droit de réponse o haruma e compte rendu ya hema observatoire wa jabon siju wa he Union Africaine zenongo ikao ndo Azambajana o haruma conférence de presse ikao wa pale ma journaliste wa Komor wakoja weleze izo ikao ndo aziparisa bon siju nes intentions ikao ndo alonizo nizo abala warohenizo rijubuza rijuzo wa Komori rionese ewandu wanuanu andindini ezo wapanga waje wafanyona mbabalu kumanindini raison de plus ya urejete et dialogue ikao do ya tungwa ni mbabalu kumani emadabili ngam jojani donner droit de réponse ya he ambassadeur wanzo ya fubata hayo ni ngarjo zamba ambassadeur Amadai kao ihaka conseil diplomatique wa mbabalu kumani kaora ngwensu ya nomewa balibala zinjizirenge hata wakatiri zamba oyinu ngutsorongola harme mafuko ya beti salama no haruma ze biro za moroni shaka waswili pari yele kalma ya litosi kwa jana haurongo wa makalma ya tukia o haruma ubinadamu deja wovwa maana mbili wa usilamu wa hatundaru lazima rimnike droit de réponse harma le swala la husiana na Dr. Salami hele kalma ya lamba ufungwe mrumshwa Dr. Salami honji arme vi privé ya Dr. Salami na mruyamba ngwanzo ya tendensi yake diplomate la dhima wakatinda unuo ribu huo mshili rijibu ambassadeur Amada le swala la raru ilwebidi ketsi lamba juzi sha njala ambao kwa katuka mwinji galijo husiana na Sarkozy waziri wa homsomo auke waziri wa homsomo haribeli la fijo gurlatizo wanaze ankili habalana mna ataratibu indwaji kao wanawa ubenge ankilibili kozolo nuwafanye hazisha ngwasi bimi wao hamama criminel holi honde zanongo za jiri juzi za jiri haruma ema o harunga mahakama moroni
yaho wana hari wa Parisi wana telefono klasini wabali wa hamandu wa rohitso au wandu wa persona mizinga wakaujaharme mahakama moroni wabali wanelejeishi hangwa ride na fijo na gwagwagwa na mizinga ladhima rambe sarkozu kaya ya tamporize bali bayo siasa banuhani kwa dhamana rijwao kaka uzishinda shayat influence wa Komori harilatizo anaze ankili haritahar mamitihani jumailio hasababu kaya ngwanzo ya jibize wala mrikaundi ya mniko waziri au kawo kotsi na mradi izonde zemada nraru mimi njo uzirongo abantu letasila leo kwezi wa Komoro watukufu handanira hane janji ya harumwa ya feruni ya he ye commission abyo habonsiju ya Union Africaine domeleza nukabanu ba Komoro ifo ribuwe matso encore une fois rijue et en duwa he Afrika wakatsula bonze huja certes ngabwandu walona intérêt wazitsa harma Afrika rangu juzi jana hata leo e histoire risomesa ngerisomesa watampakanda bahayinu shanari juoka ya ye complice wa handani wa heza tambuzu ndole bara la Afrika kao indele bara kao ngio mengoni mwema bara matajiri ya he dunia rangwe African jeu hata African zidu kariwonao kaya ye complice wa handani African wai weide mru ya tsorengale bara lahe ya litaharma mtihani ya lirendendushitso hindu ya renge maadini yani kema occidentaux wajao we yarumishi habo hao ondro wandrahazi no ndaze faida za hao we rirengai tahomba we ribaha hawalanduka wakalansa zensi za hatu haujue complicité ya urengaze rangwe dhahabu rangu haina mbandongo tsoka yonsi pia haukayaze nsinje uzinu kazjahana hindu ye kaferino ao yongela wana Afriki ubambango ndo renga ujofanya zenongo nzao ye dhahabu ngi wana Afriki legashi ngi wana Afriki zenongo zende sawe dunia pia haruma mafumvu jana ya herishe silo haruma dunia bahawe mafumvu mengo shenda na shenda yonga wana Afriki na bonga monao bano Afrika rudia ebenge bano ekari wono wandu wavazo nguo za kibinadamu walona rangi nzidu hamandasi wajangwa nzo wari wone sendongo ya influence haruma ndongo amabala lama dhamana na mshinde mjoko wa waruma wao waondo wandu walo makomplisi wa handani haruma zenongo zundoze nsiza hao ye juze kamru ya ruma ya jabamba hindu hajangwa nzo ya juero liambilo ajafani hakuwa wandu waja Komori jana wala wandu wani kwa karatasi waja wakausoma kitmem gamjo mwambiani juma hizo kanga mjole wanyonsi pia hamandeli kauni heleo shanso kanzani mweleze nukaya vanuye Africain uwende ngabui wahanda wahe Afrika gamonawe zensi za hatu elizarengwa maha wabuhaba haikundisha madiktatori wa jehansi walohama mbaba mzima mzaze mzima wadingora na shawire helio la afanya afungo wandu vahafanye ye helio la afanya rende jao la afanye ngungu jori jaini yeke majeishi le jeishi la Mali ne le jeishi la kaurenga unujuzi ngwajoka sababu bao zijezi jiri Komori rishinde batu rilawe harumazeno ngozajiri rangwe zajiri gina tamali na zihunrowe majeshi wa Komor namna ramambanu kawa ndiso la muha ngunanzo wala muhepia zihunde mbaba lukumani haukesa hiyo dawajo hele wakaya ye jeshi mkomori ngujoka jeshi Mali ya jeshi mgine ili ya kombensi hao shaza ngora nzori mwambieni amera ngo ni bloke mdutsoi wala shaza ngona nzori mwambieni dokaya banu karitsi haruma ndongo za udola tsa wakati harmaza ngora mbozini gebidio rido weleza wa Komori weleo waja commission ya behaya e commission leje fani hakini ya Mwenyezi Mungu engabo mru juziso o andru wala o kweli wa homusanifu wa oja Komori ya opposition wafanya conference de presse leo waone so kwa andru ale bidio ndata mwalina nzuani wazilo atende zila pia zila scenario shaze nongo watu ambajana zireleza pia yabwe manara nzori bezerisha dadizendi ndo wambango ajoko rudi wachi haukainu vagia handani shanga ba jojabili ya handani isa isome sapia zenongozi ndo njema vora haratsu wasili harume konferansi wala wasawaja wareleza zenongoza pangwa pia no Union Africaine harume zenongozinu haukaba ba habwe delegation habilibana kabati ekakali jatso wadunga mbio rarangu izo dezabili zifanyishi yekemaran yako atatso wadunga mbio hauwa waransi wadona na wona lejamvila mbaba lukumani watimize scenario shake jastaiki wake mdutsena ujwe shandongo za Union Africaine je bonsiju yabo ya parwa ende mbio azende haukayarelewa ndongo za mbajana wandu wanho huja yendongo ya handani wa done harme contrandu ya hao wambrase zenongo mbaba lukumani yafanya pia wamba wajibi wabo wajamunda ya sanome ye coordinateur wa he ye dialogue ya kwanzima
wamba ukaya wajibi wa paskwa ono kama beja wafungulwa na bongo ajuoze condition kama beja ngo hama kwa jafungulwa haukafara hani na shamuni watolwa wamba wati komunikao na mndu wamba watanzie mbano ngo armaze media watilongo armaze rezo sosio watifanye bunjilo tila prive tila publiki yani yabozila wowo wapanga waje wambe wajusoa komori wambe wa prive wazo abongo amandeheli watoka watilondani donc yabo mimi nswelewa pourquoi o andruan wajabon siju walo opposition walo andru wafungwa wandu wafungwa bonga bo sambinga bo salaminga bo andru alo magobani haina mndu wa he Union Africaine hawa he droit de l'homme ya jabanu yetsotsa hayaonane nema dhamana wafungwa surtout mndu hamasambika o harmazono ngo amba pia wo watu interdize watu watimtohanywani zenongo za usana na ndoa prison watsozilwa watizambe na bo prison gasina ndoa wafungwa iho Abdallah Abdou Hassan nge iho wakavumbo kema beja fungula badi balata Shamsud wala mananyasi wala dekine wandu wa hema beja wafungwa nokaja tolwa yemana yatsu fumbulendi yemana yaka kwa jabon siju wamba onana na bibi faru hata waona na vice president wa he ye parlement pourquoi watu tsawa sampi na bonga mjao kate dhamana ya jabon siju nyume ni banu hendo anza monemba balu kumana haraitsongeza haikurte sejuria ya pashahenza wandu wenji ojabon siju droit de l'homme hija il faut watsahi waona nenema prisonnier waona na mrama sambi wanzende nzwana one salami wandu ao pia wazilwa pourquoi parce que wala andu wani kwa risala wambilwa ngamwendao mwafanye semblant mwambe jao mrende jao shao hakika zenongozi relwa zihisa banuza nongo ye opposition azamba zilande zako luka banuye match yo isayolwa yebenge abo ngare insisto banu riwambi yo kaye scenario waja wakahwifani kama ndo anza mkenti mtwali mwone wandu waja harma pays francophone waloma suala yoziswa o shifaransa wele wawo ndo shifaransa warambu wawo ndo shifaransa faiza sule hauzisa suala ngwaju wao kafeza sule langu fanyo haziena media zabonze ikao zeno ngwaju huzisa bala nge oblige azibehe bonze zamba zijulihani hezo ngo wahamba bahiwa kusudi ale suala lahi walijibu Kiingereza walitatanya walimenye parce que yabo pia izonongo izo ndisi wanikiwa uka deja hotwandisa watwandisa Shingereza ili hindi ili wa perturbe wala ma journaliste wajwa ukaya yo pays francophone wenji kwa tumetrize Shingereza yabongo ajoke karjari andise halana inu ngarjo bloke ngabo wandu watsojojozi sama suala haungarjo yajibu Shingereza ili wake wandu wake kwa shindi waelewa hizo rajibu ziladeze pangwa pia ilade mana hata zenongo za tuenda hule watu kama question tsala yenda haku parce que waju wanazila pia wapanga ndo andu amba balu kumani shaka mnaujua mjao harma pays francophone ngamrambu wao ndo shizungu ngamshiju wao mkaurongo wa shizungu makati msoja harma masuala no mandiso mrite harma Shingereza na ubatwalifu ikebala ngamanzo mtatanye ma journaliste wa kabala no wakomori no andu wajoka na intentions wanza wa reponde au wa komante ili wandu watujo wanja harma dialogue habo mjua wezo makoja mfani ebenge ngara nzori tira attention rambio wandu waja komorukaya rirambuwa rambiele jamvukaya relewa ukambabalu kumani haduzuha wandu ya waparawala wala duanzani wahe ma dictatori wa Afrique ne complicite ya mfaransa kao heni rongozi fanywa yende uloho soni rangu yende mbaba hao benge mjuhu wa hao shawede mrikao hakansi leo ya sasanye Afrika benge zonongozaji harmaye ye contrandu ya he conference ya he Union Africaine waja Komori waja wamboka wakubali ukayangwa kompanyeyo tsena wazamba ho musizonukaya ngara kompanyeyo emergency ya 2030 ya mbaba lukumani gasimengoni mwandu wa jo soutenir dialogue yabo nyinyi opposition ne société civile na si diaspora andu hamada walangala ndoro warende harumandongo amada zinuka obo hanswa commission ye commission yo normal me kaitso kare kanzare ndarme dialogue yabo ko bidike baka commission ya kwenda ye henseli zonongo za bidis fanishia te dialogue ifanyu pourquoi bajaba ka exception kamba balu kumani wae de ya nome ye coordinateur de ya sa planifier zenongo pia de alekeza nabo hamba inu dialogue intercomorien et dialogue intercomorien efanya ma des accords za fomboni ba wandu pia wapara bande bo hanso commission wandu wakautwali la zenongo hizo hujozi propose uharaziziwa kango joka karja jonji arme dialogue shakuna ufanye mascarade ya hoyan ubehe wandu hawe kama balango ajo influence waonese ye dunia ukabanu wakubali wa dialogue wakati Union Africaine itsawaja Union Africaine ndo kondani Union Africaine question de son katima dictateur Union Africaine ngamsutene wao nema occidentaux no andu wao wondo andu leo warenga sensi zatu wazirene rushto hindu rilo hunu tsingo shinda na Macron usiku yabo hiyo rikahele wa jusqu'au bout chakarja kahele okaya
holi hondizo wafanya handani wajabanu wamba warejete za election za 2019 warudi waja wa legitime ufanyezo wanza wana Afrika taoni kamdai ukawende wabili mwandwala armeni afrikani urudi wajele waja wakensi wala onjezele kohu wambokana kabati prisonnier politiki komod eizo nyinga mjoshinda mweleweje zenongoza mbane Union Africaine bala e commission yila ya gwanzima ukakabati prisonnier politiki komod yani zenongo mbaba lukumani ya to reponde ukangujo odunga zenongoza hionti na ikabati prisonnier politiki shwando alo ma prisonnier warenda nai wafanya kudeta na ingujo enda biozi ukumlwa izonde ze repetition kawe Union Africaine watso zamba yabokwezi wananyasi wahe opposition ha humpointe ne doigt kwezi wananyasi wahe societe civile mloko moto na mwele okaya yabwe deta ya hatu kejakala tsamndo ikatsinda siwasi ngebidiyo mjoka ya azali huo kanoro hasibabu baru warjodozi beho Nations Unies haurjokozi beatshinda ubideni ngujondo Nations Unies nyumeni banu njonda rongo sale hapo yoketsuzia haukaba no dunia leo ibadiliha ye dunia ngio hama kwa tsunami haubafanyi hasikloni hauba mrambendi badi hali arubwi wafanyi haseismu iturnisa zensi za kanku waba hando zarende hantinti heni mraba hangu hupio haukanga mjwauka ya hate Marekani adoka naji ye mrusi uomna ansi kawa tato jozubi senruizima shemru sabande urindito zensi upia za he dunia yeshini ngwa yabo abaha ondu arindita we dunia donc uzila msinku nkuza kaubilizi wadunge kwatina ndongo wamba ye dunia abeka uha wala watu koma rengweni wandu arenge marengwende sawo heni mdungu jihufio ya unila yebenge na mtirensi uka maranja wa komoto kabati wandu wajohuja yabo wariundensi ya hatu ngariza mbao kabati wandu wajoho zwanisi ngabo wandu wajohuja watahe entereza hao shekanga manzoza nongozozisi wananyaswa he opposition ya komoto na mjoka ya yekam continue harume sansinu ya heze konferansi za malahoni neze konferansi zodenda ritajina imo wanikema pesa mwekanti mwerongoa yabo ngio hamanga sima komplisi wa heze nongoza mbaba lukumana haukaye ngujodone sokano ngabandu tsanu ngwarongo wao pamiyo yonara mbanda silo harumaze rezo sosio shekando ndenda mwefanye mandamano ya nino je-exprime haruma yengo no kaila kamtsumde da tambandongo kaukeka madem kansibenga nduma jana matsani haruma salo mrongowa yeyo azalinga na problem ndi ngejoka mumde ya umumvumbu wangu jotabi hambabi shayo ketsu mzia made kemara ya wasonziani haukeke mara ya wasonziani mkini hapa ke dega dunia piange jo uona shaze konferansi za heze zifanywa waru maze hotel neno harme mabanda zilanganyi hama valanga mfanyao opposition hanyu yengu jamba ngwarongo wao parce que tsala ngwa j'exprimer ngo harmenu sikungwa fanyo konferansi karijawazia sheshada shanyu na mtiso paren yapongiwa makelke parim kubali ukangarjoro ngwa shakarno paro saparen na banuho wana nandongonge bidwandu aso pareni mabeja waja mmono mfano kwezi watukufu ukaya waso pareni shamono ze konsekansi mmono kazali hata heni mbendu ya kanyo heto wa sele jeshi pionzi yani kabati ya miji watu la armamenasi haju hamoa ekatulala beti salama henu wakati bajamdo aeroporengu fuyelwa paske mabeja hoko ajaja adofanya konferansi malahoni mabeja kwa ajaja adofanya konferansi armalo hoteli haukekade heliyo abonyi hinyi ngamjoba ki arma zolotelizo ne malaho ya hanyu msolo fanya ze konferansi na yendelea shaye mrujo fanya fasi wazali nde josonzi yani yabodo bahano azala joroha ebenge kwezi nalikubaliano kaya Union Africaine ngebidio ijibulwa ketsu bidi jibulwa ha konferansi zila wamba kaziti ngebidio zono sio kangizo ngebidio ando asonzi yani warengwa pia wafungwa welewo kabanu kweli ngabuma prisonnier politiki hunu yesambarende zijiri haruma nsindini zenongoza sambi yamba hazingaro handongoza détournement de fonds publics na indini alo yabatana leo yatso hukumla tandora timizina hamine yabdalarende abdala hafanyo kayara kanza afanye mandamano hatsore ngwa hansab salami wo yaka salimu hafi ya tola juzi ya joja hunabaha ya jereni rendera mtsaheyi horido hadi sisi na erambezo ya rinenda yewo tilenda afanye ku yakatsonga salama zingaro yebanu zenongoye Union Africaine wajoka uprovoka kwelo andu wafungwa komori kwa jafungwa hasiasa ngwaona ndizonda hu na watsohenda baba na obongo na mavuka sambinge na mavukata wabonze na watsoendende watsahi wajuwe zo serikali ya komori wafanya nehenu siku ambongo ngwajomu hukumu nizoba he mavuka wajo wambia ebengerele walando anzani wazali walando anzani mabalu kumani doandu waja komori nyezi mgacha la waja watsamba zekweli
wamba ukangwa soutenir emergency ngwa himilawe dialogu na wamba kabati ma prisonnier politique Komori yabo nyinyi wa Komori yengeza nongo izo pia kaziti haruma shida rjoa Sullivan Zabari engengari bulao reje exprime hata wowe ngeba nwakansi wowe honja Komori kobidir manifest riwaones shakarna ubuliwa yeza nongo izo mana waziona ulaboko izo dezi jiro na Afrika owandu wa warumao zo dizo afanya armazensi zao welokeni sikwa jobule maranya mbabalu kumanina tsobula mandamano mazima Komori yaon eshiatu jonza hent ekanga bwa kwanza mandamano matanu ye Helen Siarumha wanadamu watsosu butudisa bahinga mumlabiyonu kensu mbabalu kumani ya jambokaya na bafanye mandamano mazima societe civile hauya he opposition azalato joro hent yo yonga minatwama haukaya watsojo ndatabet salam iyo yekaharantu andro fanya mandezensi walo demokrasi mbabalu kumaningu juo ebengeti johanza kwezi ranguwa watu wa kisiasa barua nino ananya ze munyibaraka no andro loiho swama adu razida na riziembabi baba niyo yongi wa manga mjue komplo mbabalu kumani haukamba balu kumani zenongo mamba uzo katsuma batamba habari wakati wa hamba hizo lirenge sisi wananyani wanashewani ulwaro mazerezo siri mtimizi vanu sisi risari mtimizi ngari mwamgalangu tapalo haukekande zo hamba nswami nukaze nongozele zo sosio hamba rango mwana nyasi faruku maore hata asiri lobonze hato alohondani izo kazi jasa za jaubuna tsahu nyinyi opposition na mkena vision raji shanyitsi wanrofanya izo boltu yafanyao yena di Abubakar na Fahardini na Barufu na Fahardini na ani izo tibizo nyinyi mlindo awomfanye nyinyi ngamlindo awomfanye zindwa jina do upanga yesiasa hanyu ndani kwezi watukufu do ujusa societe civile do unjia homala honi rekama si urekam sana malizo mlingo fanye kamvote wao mrengema benia lo Komori mrengema busia lo Komori mwambeho lambe msanganyo wa Komori bangwa Georgia Moroni pia azalielewe hanzara kajanza zifanishe namna hiyo shekare ndo kansi bana rido jaramba ukananga mfanyezo sisi rasarare ngaranguju za taleora mbao rido harman sinkuru haini wakati lo republic rifanyoze ngozino haina wakati lo almaze media ridenonseyo ranzi hao rikarikatureo ratara riske ze vizatu hasiba urezo nongo hizo yabo mtsifanye pare ihamadasi nyinyi na mfanye zindwa jina zijo uonesa wanadamu bonsi juu zirohebonze dunia wajue zenongozi jiriyo sheka mkanse heliyo ukangari jao leo yinu mwishiye wanyi msamfanyiliwe kontrandu yahe zenongo kangwendo afanye rapor halafu mdambo kaya izo zanziwe shingereza zote dio za hamba hai badizo la dhima ukamsamwele wa ukaya banata ye kontrandu yahe dialogu yahe mapupa isaifanyiwa yoni wanyide mahamba ngamziju wao ukambabalu kumanika tsumparani haukweli wokani tsinge ndona hii haukwa wotile ya jomparani haukwa wakati raisi zonga mzambao yabo mtsilindo kaya e kontrandu ne raporo joko fanyiwa ne madesanime wa he Union Africaine walanga mlinda ndio mabionu kako lingabo jao na bo wasamba direct bala ukaya kabatima prisonnier politique yabo mlindi dongo ndinitsen wajabala wafanya scenario akaurongo ashingereza we perturber ma journaliste no hanza wala teze intentions za ho wa dungao zila pièce fait pour chaque jajo jaharman si anglo francophone wadorongo za ma journaliste shingereza o watso maîtriser donc urikanza mwambie nukaya relewa pia shangari tsao nyinyi wandu wahe opposition mhimilieza ndongo societe civile wahamba hauke societe civile ondo andu wahandani wa descendre commission yinu mwishe mwanamsha watu madama basi hazamba ukaya rijwanza rione shande Union Africaine ya hajwaka tuwa hukutuzi wa Komori ya jaritoar maze problemu zino atabanu watso hukutuzi rijwanza rione Union Africaine wakati raka harma taabu rakodolwa ni mamerceneri raka harma problemu wa jarimiliata zenongozo za zilwa watu paro famruba nutena she Union Africaine inu yarangu 2019 yokari tutsa hariwone yabo madama basi wala helewa pia na munga mumsalimu na minga mumtoso heze fikra zamrumshe Mkomori suja ya zonesa hauka haweleza yebala ikaja mrongoleani yabo nyinyi mkaujwe kontrandu joko jefanyo ebenge hautsansi kemle harumale salalin karijaja wakati wakayale woyin rijeri wanesi wakarima beja watolo ha condition ikawe wasaka jatolo amasundi nge yabo rijua ukabdala agwango prison yiho rijua ukanga sina manyaso amba Laurent Desire yarengwa yafungwa bure yalo yabo atampaka leo na mananyasi wasawa shikwamba nlashili yarengwa yaja yafungwa lo yabo plus ya wandu watimizi 10 na fukare wafungwa rango ntsahe mandamano yala atana leo ngwa uzifungo ningwa umoroni yabo harimwe mandamano yala afanyi hajuzi batinamba mahakama batinamba ndongo shanga mwisha wa jamba kabatima prisoner politique yesambarende yesalami harende
yo wananyasi wafungwa hemi sumari ya ndrabo raisi afanywa tentative za kudeta kumena nsani yatsu paro pariso atanzima harumansa makomori kao engemba balu kumaningwa nzolo wandu ngona plambe uko wongu tsanza atoba hanu kwa pawo maele yale yewondo be ajodo kanser na nongo tsoso kamratso jorenga msumari ya mrungi wakati na mbando ngomba balu kumani ngujijue zonabo ngufanyo scenario shamengo ni mwema president wa jolu afasilma kabatsa mande president komori president zonde haruma vikiri yenza mael yanza tende za swale juma ya swale maiti haini mbaba hanu walo juma nzwanji yewo hajodo ulwani wandikao boko bodi swape tarikandani ngwazuba watu haruma malaho ya msujini wadwano azenkantune magauni ya watu za tuwefaya wefuriza zetenune ndinu enda zao nzuwani wakaye ya mbargo ya hula mmonoze bundukizara maswanzwani ne maranya ilotsilele jeshi la jodo shangaza wandu ya magardi koromba balu kumani ya mapupe timlabyani bodi swape ya kadonzima mbaba hana shwatu jomransuara mbiyo heni mri ya jufi ya sisi wansujini ngasina yesekre ya hema jeshi wao haukaya yensufe swali yako luaya wafanye senario ye mizinga adiha bahize toni za tambali ya harumwe malaho ya sosete hula harumwe kandani ya nsujini ngabo ya lembezo wa miriju ngabo ya parso wa mishanani wansi pia hata wavulize zimbizora mbio watawa ye bahatema na ratunda ze armu mbese watu wazivuliza kandani wala mbio shaze toni zao pia yesho azazatu ya mabubu yao yo swali ya yondi hambaba hanune zeleso wavapia watawa tonku wao wotilo ajodo huja bwa komori we mshangazani ngaru watolawe siria hao udemane kawamba reparsa mana mtujini jao sisi ngaru wajua watakartu wajua pia kartu wajua tena samahani ensura kanzaru wane na urutonda tabogoba juu yomi mitika komori sikamne jana shensu wari wa bahani wandu wa kwenda wavanje kandani ritosa tabogoba juu kwa wandu wajua wao wanandu warengote nwa wabadili na mabubu na magauni wandu rajodo wara donc kuna mkera vibaba ni opposition ganzao wandu wala mhe show wandu tsida wao yao majue ekade majeshi maono yabo yao masere jue wandu kawe mercenary mzima ya hijabu hatsodisa wandu wajifanya scenario wawefe swali warudi wasoteze mpado wazuba nsujini warenge magauna hawazaza tuneze nkanto za baba hatu hata ze services zo muhonze watu kamri akaenda honze zensuizo wabamba watawa wakaona mwana mmewe fikirola mwana mshe na bongo anjao ya weja za weja honu rimenase ebenge namjuhe bakar na ujua ritensi harmazano ngozino andwa watsodo jenu siku weramba mafiti hawira ilinsike mle haku yabole swala lahe ni afrikani lisali kazabo izalongo kaisi hambazila kweli wala andwa pangwana zali wajiwafanye mise en scène shaeva giabili wambangwa ilindao yiji wotsi dwacho koshinda wari sediarme ekonomia komora kwa tsojo seda muhao dizomba bali kumani awambi ya Afrika ngali jwawe heli ya timbizo anti yeboro no hulo gashi walo dhahabu walo ndongo zorenga watso ushindwe nda usoni fakefo karinga mjomjom finance ekonomia komori dawa Afrika ndai ukosi mutsojo kori huiwasi wana wa Afrika ngebidio adunge kemise banele bea wajuse Afrika rangu ritoma dictatorian sikartina besoin babirajo kanio tsojo ritosha shanda borlo na maadui tajo kubali nyinyi ni afrikani mje harumansi hama Afrika mjuawe meshali wa makomori mje mwishe president mai hongurengo plus de 100,000 euros par mois mdambo kanga manzomo investisse banga mtsojo dorenga mapesa mwetina mroposhoni Macron yefundi wanyu shemfanyo nsi piangulibwa 15,000 euros ikemba balu kuma ningurengo 34,000 euros ni mwezi batina zendamnite za ene mishahara ya heabili mdobira mabari nga mjomo investisse komori nga mtsingorongwa na komori mwale de majulungwe hamabanu simalaba wanrua la prochaine fois na adore mwana michele ma journaliste na mjitransforme wana wa komori mwajomowe mwadunge mbio mjuseme za mdebarasezi ndumambe wakauhe wenzao kawali wabo wafanywa miso na walibwa shawatudoja orenge komori warenda masima pupe gamze yabo nsijoner ve hati changer mon sujet kwezi wa komori amando harma sujet abilinde sujet ya husiana ni ambassadeur wa hatu amada harongo wajana sinajua umkhalifu ya titri kaundi yani kwa hegwa nzima ukayanga ambassadeur msijuba shaho rongwahe hajana kalma lisola kidwamaneka o hata sisi wanashe wahe risala ndiswamboka ewe ikolo inde ujwatande komori banu yake na zina la ambassadeur wa hensi atumonze haukaze nongo yazamba nongo za shipani na sisi ngatendori laani le kalma ambassadeur amada conseil diplomatique kwamba balu kumani yazamba harumesha bakatil internet ya haukaya nongo zari sanongondo dongwe kawata siwanashe wahe kabatsimbi ajo parohoji watazambe vanu shiengo shinji shopatsa mraibu bobo
ambassadeur Amada hoka Dr Salami ye titri ya ho ambassadeur wa ho ko jajo mkomamba bahana sinabo yakaye docteur no dabo yakani ko siwa shakamili hani ko confiance ya hasho nzuani de seshiwa shabili husha komodo kamna ushinda ni wandu ikawe leonganyi harma nomination mkesawa na wandu wa vote wane peuple gamjoka ya karija zombe ya wala karitsu shukureza mhunda gasi harimatabu akola fundi watu Anisi Shamsuddin ola fundi watu ngamjua ola mri asomeso wenjo watu arma ekole munyibaraka ola fundi wa France ya nshimoroni wakati mwinji tiba hiya kamrumema ya kambaba mlezi ya kaunikandu conseil shahaba hatimbi ezini yonasa shanga monao za jazajira fundi watu Anis Shamsuddin obahanu ya beho hata saba mreka humo na mrungu tabi roho rumambo ya Anis Shamsuddin ebengeri kanzari mwambieni ukayaye shaumbanazi kashihoboha kuna ushinda ambassadeur Amada ukeja Dr Salami no lamruma na shewaho kaeti mwana haho shatsi de heli ino sindo huja uharma media urengondongo za privé ikawo izo kazi tsulo lana na mrujao wanzo ya representanti bonze yengebale lokorongo ashifaransa benge usauzi lo kutsunja hunu gamwendo mbio za ndani hata mlibeze dene no wizine ofujari maufanya pia hata mjobula mjebano shaenge wajua zenongo azamba jana amkrukate mfarantatso jwambe mrutsindu ati jebano hakaba nusisi sujo bitso mropani ati jojo pani hajahono ndushati hahende hambe heli shilio hakaza nongo amba jana ilatside halimre kwanza abangezi side helila emrumsha salami wo humjulanda emana utsobo kosonti pianga sibanu kuja parori onasi wanahaho wanashewaho rango nsurandi sasiasa hata leo rongo aobanu hauraji haumjomoa ni kisiasa kuja paro shade jaratso atake personalite amru personnel comme ça car jajo paro zifani hotso jalanu zingare hamada wawe ni hujomowe mjajo paro zifani kuja paro ziona tabdala ya ufungwa marajana shema na boko ya ufungula na boko ya hata kesha personalite ya kisiasa mruwa siasa rangera kazi renge batungare ndao yebenge karutso lewe ko ya johamba ho mru jatake mrumsha mru hauma na msho mru rarangu sibano hata wanwanrashe walo harma siasa yoyo rari ho wabira banu bibi faru hata wonge gouverneur rijojo arido mkansi abo sheitwara mbezo ranzao sharitso hifadhi haukale zinawilo la kinruushe makati ngaliritinao ndinanga ritingokane santima ya ukabanu ngabono ngabili zifanyishihe shawaenda anzo ajirukize ngwa wenji emavama na wandu washe walobo nsiju ngabuma ministri wake ministri wa he sante akabanu omru mshe covid live tseli akahanza emaran ya warengeze to amana wajangwa mbondo wailekeza na izonrabo emabandezi ya kotilomi jinola ndasi yevagi ya handani landi ya tsowe covid shatide misada mwerewa mabamwi jerendo izonrabo ingemara yako aja kwanza wajisumete harimaze ordro zanrabo makozitowa covid joketsamba la komori emana hunu faransa itsingonda njaza da bwemara yatso hushia kamjajo shinda mwazo wandu ware maza amandi hunu faransa sababu da wakauro hawe fanya spori no da utsanganyana jau mfaransa hamaji ya njaharuma ufanya konfini mayenda hata yati ya indinio ya hekuvru fekatina nongo yatsu tante no mara yako aja kahushi yabo nganzome le okenge komo rendo anzarifanye parei nyinyi tsile majorigere haukawandu wamba jere ndongo wa wandu wakana namna yose de maranya embendu manike maranya arme covidindi bahije asul hauta parenthèse ebengengara nzoru hambiyo ka ministri wa he santé rijokari mjomo wando senajo jomo lwando shanga bwandu ka usible haukasi wandu aumenga rongoma bangweni ebengezo nongobo bo conseiller Amada wa Zamba nouveau ambassadeur ikawa taba kutushindore miduba ntsijubana ganzo wondo wambema na utso huja haukema journalisto babusa kwa tsuhamba ebanu za baranda mpaka leo utso shindo huja ta ya ambassadi ya balo abo lo harma problem ganza orensi zonongozila bazila kazambwa ndokado jatengweni evumba mrumshe wa mananya bazo urisa zo ududusa zohone sahaya wanaho ne mrumsha ngamisrukaya zonongo ambazila watabiero haukela ngyo hama hudemru mshahaho hambo kazila zo hamba ndo odepita Amada yemrumsha wandwe kange hamilizo zuhusunda zodo ambanda zofana nendi gofana nemba bani hao bure bo depute bo conseil Amada zila tsitwa bia zo ambatengweni bahingo jokango ndo arenle mbingwambo ngamtsaho so amaharangu ko ya uswami ya handani de fami ya hemrumsheola no wandu wa mzingiza na simaranya wa Komori haukayahuda mrumshe mkomori na izoka zirendwa haukaza nongo ambazi la utsongeza nono hamtrete
Yemana nono ya kazabo juka ya bwamiti wadabo ya kahujaba la humtrete vaho atso ujidwa na njema wa profite situation wa jomo wemrumsha Dr. Salami kazirendwa zori sanga mimbabalu kumani nsojore tire directement et décret ho lati joy suspende hakango jokodo fanya mara hambo menjibo nsijubanu utidorongo wa bango josi samadzaha gozono zila deze nyangu yabanu kutujwa banzo fuarie ulo harumale jimba mando ananyuhu uonda ndongozi ndo jina wabitsa Dr. Salami mpaka utsomjarme vi prive yahe yambo kezo zore ndo yekujaona haya wakati watimizi bala waona ze komanteri ani kutsuona hayo wakati mndu mshaho yaka udunge video ila yeshezo ngo akwambia mndu msha Salami gofanyo siasa shakutijua haukawa na nyuhadi ngwambe siasa nu pia komria paronja mana nya harma vi prive uanjiao yo hata jokada si watoto wanashewanu no hata si usana recadre litinje iho ebengeri kanza nuhambio kaya zurisa gofanyo mabanya obure ya diplomasia komori ncha shonga haukara ngwesani kwa dulkamali uomrikao hahidi uharme sécurité sociale ya la Réunion gamjohunu mabana ambassadi balwa kejajo ka kebala hokabwe fanona nyi hilatsindu shoke mfaransa mbule ni mjehun wala ndo bembia joshema kalma yaho bo deputy mada ya doni kabambu bahajambo koje bansi juban landongo nziro langanzo komori wajo amundile shawiri ganzole bavula heno mjohe wa mrongoze ya jire kadre mbabu bandu anungwa farao na hii kujona haya yebo ambazila hundu ndi ukotsonda majito hundu majito ha Mwenyezi Mungu ukaya hujahu miharuma rezo sosio hudamrumsha wandu humkalifisha na zina litsola hae humdende na twabia zitoza hae bango anzone sazadu kaba lango msutene hurdudu ngumruma na shewaho yatsu paro vumbua yatso ujoto kango ensha ko banu salamia harumwandu salamia ka wanane kaja ka wanana nyonsi pia Salami Dr. Salami kaja paro vumbani baba hanu ya uvumba mbabalu kumani hakawa ndo ya mbohadho amana haukaha voto hamandawe yemba statut ikao do différenciation babalu kumanina Salami dabo ya koparo president 2016 wala koparo gouverneur na Salami ngene legitimité haukakaja jusqu'à présent kaja changer nongo nge gouverneur wa chez Shanzwan babalu kumani kujozo afanya ukengesa ambina Salami ndo ka hai ya watoba nu aliyo kajajo parolo mdunzi wan enge Muhammad Ali swali hine opposition ino wendo ka hai watolo malawa aliyo kajajo parodi sangazija gamdiwa za okemana afunga sambi dabo ya tsenda harumo msiru alkasimi enda parole zina la president gamjoka ya mbandongo yuwawo mbabalu kumanoma hala pia dabo yeye aso hamba mbandongo hata wa yedo hambaru mazemedia ukabanuka mswambe zorendao dabo mrendo ndongwendi ebenge deputy amada alsamahani conseil amada ambassadeur wa Gwanzima zenongo wazamba tika ujaba nunike droit de réponse inohambio kaya yenda wake ensire ukislam rekibina adamu ronate ngweni ro ustarabu wosikwaja rihu devalo kaweti mrulonizo shawe mrutsaho ufarie undezi msujwaza ludo mkonsendo ngwendini tibureni zimundao shekade zenongo azamba janazila usomrumsha Salami bali zurisa halisi ebengeri kanzareleze opande huo wa ntsina longozi njiza umwambia uharimaze nongo ya hamba zokana hari za ambasadika zina ubalo aba waongo haruma ye hifadhi ya hezensi badi deputy madautu uzungulansi nchashi samahani yo haruma ze sharutu akauzonesa zonsi pia kutushinda waonesa zensi kauza ambasadizi balwa na ongwa onsi kujashinda waonesa ukanga ambasadata za tilwa mndo atangabo za dungwa mbio surtout en Afrique hatu yabo ngodi wazo kata yensi nu Faransa banu Paris henu siku za ambasadinga zimenesi wao yema na msoja mabwe consul ya Marseille bomamba ukananga ni nansi kaonge jom defenden na msoja mbwe consul ya Marseille yebala hudazo kanga bwana zijana wakomori wa ambassade ya Paris kwa jaja hashari shenge bala alandwa kana intention ro jina ambassade nsile joke jomo yenu akati ambassade yanyu joka mena senga mjoka ufanya yebolo no nyensi nuwa wa depase hanensi ya hao wato ushindo zie jileje onino andu wafanye maandamano kontro ye vaccine na izopia wa depase hata bale jeshi wa wasa wale mwashehitwa walo washashirane zenongo zilobanu ondo wajokoja wolo no wato ushindo jisofeka fefa nyinyi badi ngoji ni korevu utifikuru kaeke mkomoringo nzajo ambassade afanya hilakana huja hata le jeshi jokodo ujeho hule henu anzo tabisha sojo tabisha shandu kwa tina intention hiyo
ebengera tsoji jazizo kaya yoti nongo balwa ngarjoko mbalwa hamba sadia komori ubalwa heze to biambiza hanyu ubalwa ho wizimlo nuo ubalwa habo konganyi na ndongo kao kamsu garantise diplomasia hanyu harmensi inu ya ambasadia hanyu mwere mabarua yayo neze problemu mloni zoi horitsozi jwa zamale na shihina jana hamade za ambasadi za tuzilo an Afriki zitso uliba ze nyumba zitso uliba ze charge zilo hanu sikusingore mwankondro no dungwa mbio yonde tabia mloni yobana shara hawa komori wao kwa jaja wa msukumwani ebenge ila garanti wanzoloni kwa komoruka eizonda bokabatsi mru ena mwede mabwe konsula Marseille bangi yabo ngyo mshana ninge tsingwanzi ya makarata sanda bwenu siku ye mrumanza mwensi yabatana leo katsushindo officialize katsusibutu jivumbu okende consul Marseille na bo msana ataka mtsushin haukendi wa Marseille ngamjuwao ukawa nazijana wa elimu ndofanya mzaa yabo riwono mwono mapicha heze nongo mzamjirani Marseille mzee mwenye nsenda yu hajamba zarabo kashi takiwandwe na watu wari wono mwono nsu mdobi wa Salim hafi ya jo Marseille donc ngamjuwao kaya ekabo ndo anza bafanya msajaja ambassadeur jo fanya yo nitile majo shida mbizi ya wala tale jeishi gwa joja bwe 2 minutes shaye kangara nzao to jo fanya bahira nsutilo amba komorinda garendele yao ilinjo timizi nambie Sarkozy wa waziri wahe womsomo kaya na kerabi barangwenso komorilo komori bo haze tabuza homsomo shaze nongo Sarkozy azifanyao harmensi ya komori wa waziri wa homsomo kazi japaro jirimbaba han yani gehamabala haka desespero kakano paro kadho amana tena halafu hata ya jonomewa heni mbendu ya kayai hambaba hanu hende hani kuwa na hahe walonzuani hawazingiza hende nzuana reme matari hata hajangazi jange hama mru ya dungwa mbio ngwanze kare ni baba hani balende joka ilatile heli mre kufanya nongo zao msomo wa komori tindoto karingo jodondri hawenda mbio aru masali no wa influence kama bala wewe ngo impressiono wandu kaodolo na nongo zofanya na ukuja proposata hindu halafu jaba hawa na hatu ngo wanzo wa intimide walatse zitwa harmakati wa examen tinde heliyo wetijaishi wehamba waziri ye waziri wa msomo wakati wa examen anza dojo jeishi no jouer u surveiller inu hazinda ibiten unuveke zenongo za hensi atuzende siwao kamsana madwelezo wandu manikoze to manazinu baba nu Sarkozy ngumi nywensi zenongo yazifanya omusoni hunu ngari zambao engemono wakati wa hesiziem zenongo za kojiri ambese ula application moro na application wandu wakodo hea harumaze mpado wakahamandu watawon kodo we distribuer shaula shawana wakakwa tsubuli waona na nema parent le fijololi haya botsono faiza sude habiri yabo parazari haka ufilme ndaka ushangaya ndondo haribale la namna yotsahandwa tsiro yo 6e esizemu woko yatanga bonsika hata okwatsu considérer diplôme yo abaha otsili handwa liyo ngamso jojo hamso jamrengo na hatu mwaro ehitswa mmarende lushitso hindu handongo jizo rijoro ne juzia hepak magari kwa biyo le jeishi libala wanazi janari wa parisiwa na portable mo klasini le fijololi jali njaho mahakama moroni wanaoa la twaze ankili wakamo mo klasini ba kwa jajo ngwafanya oje Sarkozy nge hamabala haribanu ngwanza wanene ho trishe na yeye hatirishe rangu sepe ata ho university ya henda kusho jabo Sarkozy lo impressione wandu ikao kuna ushinda uwane nena mna ya he teknoloji neza ngo helizilo leo angojo ko shinda uzienda babi batitri eborono rais wa heda ulati ngo trishe zenongo pia ya mjom national kwali yoka mna ushinda aba ngari jo kupe connection aba henda tarenge wandu wa Comor Telecom wako surveiller baki kisondongo za kimafisa malizo ebenge ngaranzoni mwambie ni nyandu mlo karibu na Sarkozy kaya na mumzie ya tirlatizo anaze ankili bayeye kanoshinda benge msoka majeshi majarmatanu klasini kamjajo shinda mzie mranzo atrishe zo sisiri kama klasini riwono kama hudaru utrishe rikawaona yo kamjajo shinda ebenge trishe handani sideke mnashone ndolu ndongo fulani trishe handani dani wandu marengensi mnyende sawa nyindo andu mtrisho handani ni wandu masubuti marengensi ya hatu mayambangyo haruma revenue ape intermediary haruma wakati ikao pays a revenu intermédiaire so mahani haruma katika onga monao banensi ya reje nyindo andu matrisha handani dani wandu matrisha hata masubuti mabokanga ndao haruma emergency ya 2030 mtsingo influences nti zabonze mudonda mapesa moto maboshoni na bonga monao kaya hate mabawa ya tawa hatowana wa Komoraba hawonsi piango atalao mubarini wenda wefaim nyindo andu mtrisho haruma ensi
dani wanduri lonsi maskini mengoni mwezen si maskini ye raisi yatu arengon mshahara mhu rahane maraisi warisedi yao nezensi warisedi yao nyindo andu mtrishwar maensi dani wandu mlo majokwe mtsone nrozitswani mbiro mabanda bwenu siku na bonga manzo mjijazo currency ngamya de soba han nyindo andu mtrishwar maensi dani wandu makana mriaka waziri wa he mali makana mriaka secrétaire général wa he présidence makana mriaka comment dirais-je ministre wa he défense o wandu wa ori sojensi yatu yone na bitsoti ajalina rohozala wa hatejonda baha o wandu wa umenda mabadili haribalanga mwanzo mshangaze wa komorukanga mshanjonongo marengea kaho hydrocarbures mambeha secretary marengea ka ministre de finance mambeha wa he komor telecom marenga wo yaka ministre de wa he defense mamfunga na idondo mamhansi yabo ya lo délégué de classe ho présidence kamsono kanyi ni wandu kao nyindo wandu mabidi mtende mtundo handanaru mazetrishi hokayale woyinu zenongo izabo ngamona mabala mfanya ndongo na bwandu dala wao rango nsilata lewe bilande la uyo yebala shehanie ye komor telecom ngondo yafanye ebolono yakawaziri wa hemali ya tushindo swari funongo bonsi jurenda usoni ye juze komor telecom ndo yalikaze bahanu yebanu woyi yakaho hydrocarbures yebanu yafanya bando ngondini mgomri wa mkaudi hata lewe ni abe ho presidence yenguta kafanya bando ngondibo yakayi orundu na ndongo nditsotilo tsokai mafureni sikunga tsingo utawa na yeyamba ndabo mrienda atasubutia wameli ya kamili ambana yitsomi nyaze motori zone sanzim wendo bosho ambaba lukumani ende ambe zimbajina yenga mjokara mbandongo ndini siwanresha belu yambo kaheni yakaufanyezo mbabalu kumande ambafani na bonga bo intention ya mwanadamu wa ibanu tsamba ule purunku kubali na ngo joka hiyo haramu halafu le wenu hata hambo kabada ngemanzishi jimla wa heinu serse ya kwanzima ambe semba balu kumaningo tsono kemto abalangu joji huwa harengaba hamfumrende délégué de classe au présidence halafu ngo ajorambo kabwa fanyiha nomination na zikefu la han ko uzitsa na mtsobaki shobano wako mori wa mzingarani banu karna ure jedingoni ebengame nitskanzani juzo wanama ukaya ni wandu wa hesri wa opposition na société civile na rifanye base conférence za henu siku o harumwa ze restaurant ze hoteline malaho izonga zi contribue harumwa baba lukumani haukazi la kazi tsumdisa hata ngamjojo zifanya benge mengo mitsanu siku kazi tsuma batamba habari zanongozi joduzo baba lukumani dizo ya mziani haukenga kanzazi ze conference za nyuzinu hajozizie sayo wiyo haukeni malamu liwatso jopale jeshi ilje abo limtoweni shabwe bidimwele okemanatso zizia izo kazi tina tambanongo zimrendao o contraire ngazi mniko faida haukangwa mbotsawa langu arongo wao mdamba kwa tsurongoa na zila tsile zimamba uhabari ezajo mamba habari kandwa sonziani ebengena msane changer strategie wandu wanu rijokaya ngasina pwenzi mabahi nde ndongo ya hema beja wafanya mabeja waja jusemich mabeja waja sensibiliser komori ngebidi opposition ne société civile riprofite bo hariabo raccompagner geste ila mabeja watire jehunu zanongozi zila la rirandi sa zero haukaze conférence certes de temps en temps shayo ketsino kaizorizo hebo maishema bani hanu wa Afrika waja wafanye scenario ila kejabidi mwajiba conference izonga joka fanya ndongo ndipo mabazili ejoka uzambabali kumanati bakibet salamaindi ganzawo rijimobilize riwone sirilobonze na nyimlondani rambeho lamberi kubaliane rifanya ndongo za kemsinadi jizoma beja wafanya mimi yonde ave yangu personnel chasse conference zinu mdirensi si wandular mazerezo woko izo wahambarishi yangarjo zamba na bosi rambale zamba ongazendo haju hakanga ziwina bajana waishia ekati longo abano aba hafari yetsordarongo ekafararongo wafaruku yetsorongo barufarongo wa dimarongo za peli zirongo izonga zisufize sibonga rongo au hakura hana nyonyonzi haukaka ritsuzi ya H24 kabati mdu mkomora aba haulo Faransa udungo tele hateza hunu kwa tsuzitsa heni mriabu wangu tsanza dunge zenongoze ndao shado haruma zerezo sosio yabo sisi rimkifiani harumeze ndobo nsiju na mure strategy ya uhimiso wako mori mbabalu kumanielewe babanu shamuni wala manahanyu na abo hatsohima wandu wakakomori wa mwimila wa sonziani majoni walango komorama ndani chaze point de presse neze conference de presse zilamba balu kumani kasuma batamba habari engaya kono kangazima bo habari jozifunga pia uko kamjajo ufanya ndongo watso jofanya izo anzao shesa yonga nzondwa defi ebenge kwezi ngamjozi abantu batsikamle sanatsiro maile ranso anzanene jumabo darjojaro na harma madasasa tsena chatso kanzari juzembabi zinu za jiri ukaya yesamblan yahe ye commission ya Union Africaine ya Jabala ngarombo mnyezi mgwe ya bili boykotewa
itikubali wai hadisiona wandu tena hata we hijana batopangwa na zijane ni mbabanu ajenda wadunge mbio esa yongo ajohele wando kabanu kweli komori kabati amani bambe sebala bo haja watuonana na sambi watuonana na salamina kwa jazitaha watitwa vumba tambabahan watutaono aloma gobani watutata nongosha wa legitime ukayaza linguru mondo ukangwa au harme emergence 2030 ukana wahimile conference inu na ukabatima prisonnier politiki yabo mtilinde contrandu ya satse nanyi wa komorino anduala isondo toke kara hakwa jaroha heni banu waliona ndio ambilwa wenzao heni mrende yakwe bwa mwao haukada bala kwamba balu kumano ando ala pia zensi zao ngabo mabaya shangar joka inu semblant haukaya afrika serengwa mateka ebenge yabo ngar joka zabo jerona ni harma mada zindwaji ekatso katsrongo na inga mtsauso amaha ekati shindi tsirongo wando ngamjo omba Mwenyezi Mungu kezo nizo zabidi ni rande homage ye mwanamsho hatuko kwa sukari ikoni hena mnekao ndo ya ajibu ye mwananyasi zuki watu mwanamma he Felix he mission kao he fanyosi kwa jana rimambio kaya rimtoso rimsalimu na singar jokanga sina wanashwa hatu ikao wawandu ikao uzojadi nande mwana mshwatu kwa sukari homjiniko ni jabali hezo nongwe kao do ya zijibu Felixi haubinadamu haustarabu unatengweni haadabu karina ujwa honjeza jumwezo ya hamba haukabala hakaza nsa ya mlima juu na ehare me Felixi mbwa juu ebenge abo ngarizi yao na boka jampwasho kajamdea shahajibu hema na wakimtengweni ya abidia zonese Mwenyezi Mungu ya jainderike na wandu hama kwa sukari wanashwatu ya halila wajodone namna yojwa urongo wa marengweni. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.